Ayan guys, sinecheck na nila kung ano kaya naging problema nung sasakyan natin. So yun guys, sabi nila, pag 10K na daw, normal lang daw yung nagba-vibrate. Tapos papalitan daw yung nagba-vlog. So pag 10K daw, normal lang nagba-vibrate. So papalitan daw yung spark plug. Pag napalitan na yung spark plug, babalik daw sa normal. So akala ko dati yung sa gulong nga, sabi nun sa video. Pero check up natin natin pang ilalim, sir. Sige. Baka may natamaan. Ayan guys, sinecheck na nila kung ano kaya naging problema nung sasakyan natin.